जय जगन्नाथ फ्रेंड्स टॉपर्स एमसीक्यू रे आपण मानको स्वागत। आज आम इंडिया रे करंट चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करबा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? वर्तमान आंध्र प्रदेश रो मुख्यमंत्री किए? एन चंद्रबाबू नायडू इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। वर्तमान आंध्र प्रदेश रो मुख्यमंत्री होचंती एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? वर्तमान आंध्र प्रदेश रो राज्यपाल किए? जस्टिस एस अब्दुल नजीर इज द करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। वर्तमान आंध्र प्रदेश रो राज्यपाल होचंती जस्टिस एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वर्तमान अरुणाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री किए? श्री पेमा खांडू इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री होचंती श्री पेमा खांडू। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वर्तमान अरुणाचल प्रदेश रो राज्यपाल किए? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक इज द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश रो राज्यपाल होचंती लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? वर्तमान आसाम रो मुख्यमंत्री किए? श्री हिमंत बिश्व शर्मा इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। वर्तमान आसाम रो मुख्यमंत्री होचंती श्री हिमंत बिश्व शर्मा। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आसाम? वर्तमान आसाम रो राज्यपाल किए? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इज द करंट गवर्नर ऑफ आसाम। वर्तमान आसाम रो राज्यपाल होचंती श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? वर्तमान बिहार रो मुख्यमंत्री किए? श्री नीतीश कुमार इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। वर्तमान बिहार रो मुख्यमंत्री होचंती श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार? वर्तमान बिहार राज्यपाल किए? आरिफ मोहम्मद खान इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार। वर्तमान बिहार राज्यपाल होचंती आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? वर्तमान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री किए? श्री विष्णुदेव साई इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। वर्तमान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री होचंती श्री विष्णुदेव साई। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्यपाल किए? श्री रमीन डेका इज द करंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्यपाल होचंती श्री रमीन डेका। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वर्तमान दिल्ली रो मुख्यमंत्री किए? रेखा गुप्ता इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। वर्तमान दिल्ली रो मुख्यमंत्री होचंती रेखा गुप्ता। नेक्स्ट, हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? वर्तमान दिल्ली रो लेफ्टिनेंट राज्यपाल किए? श्री विनय कुमार सक्सेना इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। वर्तमान दिल्ली रो लेफ्टिनेंट राज्यपाल होचंती श्री विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? वर्तमान गोवा रो मुख्यमंत्री किए? श्री प्रमोद सावंत इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। वर्तमान गोवा रो मुख्यमंत्री होचंती श्री प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ गोवा? वर्तमान गोवा रो राज्यपाल किए? श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू इज द करंट गवर्नर ऑफ गोवा। वर्तमान गोवा रो राज्यपाल होचंती श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? वर्तमान गुजरात रो मुख्यमंत्री किए? श्री भूपेंद्र पटेल इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। वर्तमान गुजरात रो मुख्यमंत्री होचंती श्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ गुजरात? वर्तमान गुजरात रो राज्यपाल किए? श्री आचार्य देवव्रत इज द करंट गवर्नर ऑफ गुजरात। वर्तमान गुजरात रो राज्यपाल होचंती श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? वर्तमान हरियाणा रो मुख्यमंत्री किए? श्री नायब सिंह साइनी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। वर्तमान हरियाणा रो मुख्यमंत्री होचंती श्री नायब सिंह साइनी। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? वर्तमान हरियाणा रो राज्यपाल किए? प्रोफेसर असीम कुमार घोष इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। वर्तमान हरियाणा रो राज्यपाल होचंती प्रोफेसर असीम कुमार घोष। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री किए? श्री सुखविंदर सिंह सुखू इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री होचंती श्री सुखविंदर सिंह सुखू। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो राज्यपाल किए? श्री शिव प्रताप शुक्ला इज द करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो राज्यपाल होचंती श्री शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? वर्तमान झारखंड रो मुख्यमंत्री किए? श्री हेमंत सोरेन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। वर्तमान झारखंड रो मुख्यमंत्री होचंती श्री हेमंत सोरेन। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? वर्तमान झारखंड रो राज्यपाल किए? श्री संतोष कुमार गंगवार इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड। वर्तमान झारखंड रो राज्यपाल होचंती श्री संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर रो मुख्यमंत्री किए? ओमर अब्दुल्ला इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान जम्मू कश्मीर रो मुख्यमंत्री होचंती ओमर अब्दुल्ला। हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वर्तमान जम्मू कश्मीर रो लेफ्टिनेंट राज्यपाल किए? मनोज सिन्हा इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान जम्मू कश्मीर रो लेफ्टिनेंट राज्यपाल होचंती मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? वर्तमान कर्नाटक रो मुख्यमंत्री किए? श्री सिद्धारमैया इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। वर्तमान कर्नाटक मुख्यमंत्री होचंती श्री सिद्धारमैया। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक? वर्तमान कर्नाटक राज्यपाल किए? श्री थावरचंद गेहलोत इज द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक। वर्तमान कर्नाटक राज्यपाल होचंती श्री थावरचंद गेहलोत। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल? वर्तमान केरल रो मुख्यमंत्री किए? श्री पिनाराई विजयन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। वर्तमान केरल रो मुख्यमंत्री होचंती श्री पिनाराई विजयन। नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला?
ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକର ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ କେରଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକର। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ମୋହନ ୟାଦବ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ୟାଦବ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ଛଗନ ଭାଇ ପଟେଲ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ଛଗନ ଭାଇ ପଟେଲ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମଣିପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂହ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମଣିପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମଣିପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମଣିପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମେଘାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଡ଼ କଙ୍କଲ ସଗ୍ମା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମେଘାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଡ଼ କଙ୍କଲ ସଗ୍ମା। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମେଘାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ସି ଏଚ୍ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମେଘାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସି ଏଚ୍ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମିଜୋରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ପିୟୁ ଲାଦୁହୋମା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ମିଜୋରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପିୟୁ ଲାଦୁହୋମା। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମିଜୋରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଜେନେରାଲ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସିଂହ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମିଜୋରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ନିପିରିଓ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନିପିରିଓ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଲା ଗଣେଶନ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲା ଗଣେଶନ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ହାମତି ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ହାମତି। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ କଟାରିଆ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ କଟାରିଆ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ହରିଭାଉ କିଶନ ରାଓ ବାଗଡେ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିଭାଉ କିଶନ ରାଓ ବାଗଡେ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ସିକିମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ପି ଏସ୍ ଗୋଲେ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ସିକିମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପି ଏସ୍ ଗୋଲେ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ସିକିମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିମର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ସିକିମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଆର୍ ଏନ୍ ରବି ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆର୍ ଏନ୍ ରବି। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଏ ରେଭେନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଏ ରେଭେନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବର୍ମା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବର୍ମା। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତ୍ରିପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଡକ୍ଟର ମାଣିକ ଶାହା ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ତ୍ରିପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାଣିକ ଶାହା। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତ୍ରିପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ରେଡ୍ଡି ନାଲୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତ୍ରିପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ରେଡ୍ଡି ନାଲୁ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
मुख्यमंत्री होउछन्ति श्री पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड राज्यपाल किए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड राज्यपाल होउछन्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वर्तमान पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री किए ममता बनर्जी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वर्तमान पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री होउछन्ति ममता बनर्जी। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वर्तमान पश्चिम बंगर राज्यपाल किए डॉक्टर सीवी आनंद बोस इज द करंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वर्तमान पश्चिम बंगर राज्यपाल होउछन्ति डॉक्टर सीवी आनंद बोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।